Ibalik igsoon, no? Proof of evidence. Basahan ninyo igsoon, pangitaan ninyo. Tanawan ninyo sa Google. Proof of evidence nga ang Santo Papa mao ang gisulti sa 2 Tesalonica 4 versikulo 3 o 4 nga mao ang nagpakadiyos sa iyang kaugalingon nga maglingkod sa templo sa Dios. Tanawan ninyo sa Google, picture sa lingkuranan sa Santo Papa sa Saint Basilica. Di ba ang matagkilid anak dunay duha ka cherubim? Paminaw mo igsoon, basahagin ninyo na igsoon ko, ha? Sulod sa kilid sa Santo Papa, sa iyang lingkuranan sa Saint Basilica, tanawan ninyo igsoon ang duha, ang matagkilid anak iyang lingkuranan, dunay duha ka cherubim. I-research ninyo igsoon sa Google. Di ba klaro kay na siya? Undog igsoon ko ang Dios sa Old Testament. Basahan ninyo Exodo 25 igsoon ko. So klaro na to igsoon, ha? Paminaw igsoon ko. Ang lingkuranan sa Santo Papa sa Saint Basilica gibutangan niya duha ka cherubim ang matagilid. Basaha po ninyo igsoon ko ang Exodo 25 versikulo 18 ngadto sa 25. Di ba igsoon ko inyong masabtan nga gisundog-sundog sa Santo Papa ang gisugo sa Dios kang Moses, nga Moses magbuhat kag duha ka cherubim kay diha sa tunga diha ko maglingkod o magtindog nga makigistorya ninyo. Tanawan ninyo igsoon, no? Klaro kay igsoon, no? Gisundog-sundog niya. Klaro ang gipasabot sa 2 Tesalonica ang taong yawanon, sundog-sundogon niya ang binuhatan sa Dios. 2 Corinto 11:14. Basahan ninyo igsoon ko, Exodo 25, 18 at 25, kung wako na sayo igsoon ko. Sa dihang gisugo sa Dios si Moses, Moses magbuhat kag duha ka cherubim. Kanang duha ka cherubim nagpamatud na nga diha sa tunga na ako diha. Tanawa po ninyo Santo Papa. Kunuhay sa iyang lingkuranan ng Saint Basilica, doon na po'y duha ka cherubim. Kay diha sa tunga, naapod kuno ang Santo Papa nga nagpakadiyos sa iyang kaugalingon. Apa na yan tuyo igsuon ko, ang pagguba sa kasuguan sa Dios.